part we shall discuss some basic formula and try to solve some basic problems about inverse circular function. This is helpful for class 12 students as well as diploma first semester students. তো এই পর্বে যে আলোচ্য বিষয় আমরা কিছু ফর্মুলা আলোচনা করব এবং সেই ফর্মুলার উপর নির্ভর করে কিছু প্রবলেম সলভ করব এবং এগুলো ক্লাস 12 যারা এবার বোর্ড এক্সাম দেবে এবং ডিপ্লোমা ফার্স্ট সেমিস্টার স্টুডেন্টদের জন্য উপযোগী। তো ফার্স্ট আমরা কিছু ফর্মুলা তিনটে ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলা আলোচনা করব এবং তার সেই রিলেটেড কি কি প্রবলেম আমাদের পরীক্ষায় আসে সেটা নিয়ে ডিসকাস করব। ওকে, সো ফার্স্ট ফর্মুলা 1 ইজ দ্যাট ফর্মুলা number 1 sin inverse x plus cosine inverse x equals to pi by 2 where x belongs to or x less than equals to 1 greater than equals to minus 1, otherwise we can say x belonging to or belongs to closed interval minus 1 to plus 1. That means x greater than equal to minus 1 and less than equals to plus 1. Okay. So next, formula number 2, tan inverse x plus cotangent inverse, that means cot inverse x, that is also pi by 2. Where x takes the value all real number, that means x belongs to or x belonging to r. R means real number. We can easily say r is extended real number minus infinity to plus infinity, any number between minus infinity to plus infinity. Number 3, sec inverse x plus cosec inverse x equals to pi by 2, where x less than equals to minus 1 and x greater than equals to 1. So this can be written also, that means that is x belongs to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. ইন্টারভাল রেঞ্জে লিখলে আমরা এইভাবে পাবো, মানে আমি যদি এই লাইনটা ড্র করি, দিস ইজ অরিজিন, দিস ইজ মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি, দিস ইজ মাইনাস 1, দিস ইজ প্লাস 1, 1 টু ইনফিনিটি এবং মাইনাস ইনফিনিটি টু মাইনাস 1, এই রেঞ্জের মধ্যে sec ইনভার্স x প্লাস cosec ইনভার্স x ইকুয়ালস টু পাই বাই 2 এবং the domain of x is x less than equals to minus 1 and greater than equals to 1. এই তিনটে ফর্মুলার উপর নির্ভর করে আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করব। প্রবলেমগুলো আমি রাইট সাইডে লিখে রেখেছি, একটা করে প্রবলেম ধরবো এবং সেটাকে সলভ করার চেষ্টা করব। ওকে, তো আর এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে গেলে আর তিনটে ফর্মুলা আছে, সেগুলো আমরা জানি, অলরেডি ডিসকাস করেছি, তবু আরেকবার রিক্যাপ করছি আর একটা পার্ট। নাম্বার 1, sin inverse 1 by x equals to cosec inverse x, where x belongs to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. Number 2, cos inverse 1 by x, that is also sec inverse x and in the same domain. Number 3, tan inverse 1 by x for all real number, that gives cot inverse x by cotangent inverse x, where x is positive, মানে x যখন 0 এর বেশি হবে তখন cot inverse x, and cot inverse x minus pi where x is negative. Okay, x যখন greater than 0
তখন cot inverse x tan inverse 1 by x equals to cot inverse x, আর x যখন নেগেটিভ কোয়ান্টিটি হবে তাহলে সেটা হবে cot inverse x minus pi। তো এই ফর্মুলাগুলোর উপর বেস করে আমরা এই প্রবলেমগুলো সলভ করব। তো ফার্স্ট আমরা দেখি একটু যে প্রথমেই আমি বলেছি sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2, tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2, sec inverse plus cosec inverse equals to plus cosec inverse x equal to pi by 2, and sin inverse 1 by x equals to cosec inverse x, cos inverse 1 by x equals to sec inverse x, tan inverse 1 by x equals to cot inverse x। ওকে, তো আমি এই ফর্মুলার পার্টটা ইরেজ করে দিচ্ছি, দিয়ে আমি প্রবলেমগুলো একটা একটা করে সলভ করব। ওকে, so first problem, find the value of cot of বা cotangent of sin inverse 1 by root 5 plus sin inverse 2 by root 5. Basically both are towards angles, তো এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা কিভাবে দেখি, cotangent of sin inverse 1 by root 5 পাশে আমি ক্যালকুলেশন করে নেব, প্লাস এই sin inverse 2 by root 5 আমি দেখি আগে, লেট sin inverse 2 by root 5 equals to theta যদি ধরি, sin inverse 2 by root 5 equals to theta, this is an angle, so then sin theta equals to 2 by root 5. Okay, so আমরা জানি যে sin theta equals to perpendicular by hypotenuse. So what is my perpendicular? Perpendicular is 2 and hypotenuse is root 5. And by Pythagorean theorem, so base is root 5 whole square minus 2 square, that square root. If I mention here ABC are triangle, so AB equals to, by Pythagorean theorem বা পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুযায়ী আমরা 5 minus 2, that is 1. So base is 1, AB is 1. Then sin inverse 2 root 5, sin inverse 2 root 5, sin theta equals to 2 by root 5. What about cos theta? So cos theta equals to 1 by root 5. Okay, so then theta equals to cos inverse 1 by root 5. And we have already assumed that sin inverse 2 by root 5 is also theta, so that can be written as this is sin inverse 2 by root 5. কারণ আমরা ধরেই নিয়েছি থিটা সমান, লেট থিটা সমান sin inverse 2 by root 5 equals to theta, তো সেই থিটাকে যদি আমি এক্সপ্রেস করি cosine theta থেকে আমি পেলাম theta equals to cos inverse 1 by root 5, and that is also sin inverse 2 by root 5. So we can easily put the value sin inverse 2 by root 5, we can easily replace that sin inverse 2 by root 5 as cos inverse 1 by root 5. So that gives cos inverse 1 by root 5. কি বললাম যে আমি sin inverse 2 by root 5 এর জায়গায় cos inverse 1 by root 5 বসালাম, কারণ দুটোই তো থিটা এবং থিটা সেম ভ্যালু। তো এখন আমরা যে ফর্মুলাগুলো শিখলাম, sin inverse x plus cos inverse x, where x belongs to -1 to +1 closed interval, so the value is pi by 2. So cot pi by 2, and what is my value of cot pi by 2? আমরা টেবিল থেকে যদি মনে করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে cot pi by 2 is 0. So cot of sin inverse 1 by root 5 plus sin inverse 2 by root 5 equals to 0. I think it is clear to you. Next, problem number 2. Problem number 2, cosine of sec inverse 2 plus sin inverse half. Okay, so cos of sec inverse 2 plus cosec inverse 2. What? We have already said that the formula sin inverse 1 by x equals to cosec inverse x. আমি যদি অন্যভাবে ভাবতাম sin inverse 1 by x equals to, as it is, sin inverse 1 by x equals to theta
then sin theta equals to 1 by x. If I consider the right angle triangle, this is my theta, 1 is perpendicular, x my hypotenuse, and this gives x square minus 1, this is my base. So cosec theta, that means hypotenuse by perpendicular, মানে অতিভুজ by লম্ব, of course cosec inverse, তাহলে কি হতো x by 1 হয়ে যেত। ঠিক সিমিলারলি হাফটাকে আমি 2 করে ফেললাম, তাহলে cos, এবার sec inverse 2 plus cosec inverse 2, what is my value? The value is pi by 2, কারণ আমরা এর আগেই ফর্মুলা শিখেছি sec inverse x plus cosec inverse x equals to pi by 2, then cos, the value of cos pi by 2 is also 0. So problem number 1 and 2 has already been solved. Next, problem number 3. আমি erase করে দিই problem number 1 and 2. Next, problem number 3. Problem number 3. Sine of, find the value of sine inverse 1 by 3 plus sec inverse 3 plus cosine of tan inverse 2 plus tan inverse half. Okay, so sine inverse 1 by 3 plus sec inverse 3, you can easily say sec, okay, sin inverse 1 by 3, sin inverse 1 by x equals to cosec inverse x. So cosec inverse 1 by 3 plus, sorry, cosec inverse 3, 1 by 1 cosec inverse 3, because sin inverse 1 by x equals to cosec inverse x. তাহলে sin inverse 1 by 3 equals to cosec inverse 3 plus sec inverse 3, first bracket closed, plus cos of tan inverse 2 and tan inverse 1 by x, that gives cot inverse x. এখানে tan inverse 1 by 2 equals to cot inverse 2. So now sin, this is sec inverse 3 plus cosec inverse 3, that's equals to pi by 2, and tan inverse 2 plus cot inverse 2, so all are positive quantity, x here positive, tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2 when x is positive, so cos pi by 2. So sin pi by 2 is 1 and cos pi by 2 is 0, that is the value is 1. So problem number 3 has also been done. Okay, clear? So next, problem number 2, prove that problem number 2, prove that number 1, cosec square tan inverse 3, cosec square tan inverse 3 plus sec square cot inverse 2, sec square cot inverse 2 equals to 85 by 36. Now left hand side, cosec square tan inverse 3 plus sec square cot inverse 2. And now আমি বারবার বলছি cosec into tan আছে, তাহলে আমি এটাকে যদি আমি tan এ কনভার্ট করতে পারি বা cot এই sec স্কয়ারটাকে যদি tan এ কনভার্ট করতে পারি, তাহলে tan এবং tan ইনভার্স কম্পোজ করে আইডেন্টিটি হবে, তাহলে আমরা একটা সিম্পলিফাইড রেজাল্টের দিকে যাব। এইটা আমার লক্ষ্য। তাহলে আমরা cosec স্কয়ার থিটা মাইনাস cot স্কয়ার থিটা ইকুয়ালস টু 1, যেহেতু এগুলো সব অ্যাঙ্গেল, cosec স্কয়ার থিটা মাইনাস cot স্কয়ার থিটা ইকুয়ালস টু 1, and তাহলে of course cosec square theta equals to 1 plus cot square theta.
সিমিলারলি আবার যদি আমরা মনে করতে পারি sec স্কয়ার থিটা মাইনাস tan স্কয়ার থিটা ইকুয়ালস টু 1, দেন sec স্কয়ার থিটা ইকুয়ালস টু 1 প্লাস tan স্কয়ার থিটা। রিক্যাপ করছি আগের ফর্মুলাগুলো। তাহলে জাস্ট ক্লিয়ারলি আমরা এটাকে লিখতে পারি 1 প্লাস cot স্কয়ার tan ইনভার্স 3, ওকে, এন্ড এটাকে লিখতে পারি 1 প্লাস tan স্কয়ার cot ইনভার্স 2, okay. Now 1 plus 1 is 2 and cot of tan inverse 3 তার হোল স্কয়ার, tan of cot inverse 2 তার হোল স্কয়ার। এখন তোমার মনে হতে পারে আমি কেন লিখলাম, আমরা কি জানি যে ধরো cot স্কয়ার থিটা, এটা তো থিটা, এটা একটা অ্যাঙ্গেল থিটা, cot স্কয়ার থিটা মানে কি cot থিটা হোল স্কয়ার। এই ইনভার্স আকারে আছে বলে আমার মনে হতেই পারে যে cot স্কয়ার tan ইনভার্স কিভাবে ক্যান্সেল করব। সেজন্য cot স্কয়ার থিটা মানে cot থিটা হোল স্কয়ার, তো এখানে cot স্কয়ার থিটা দ্যাট মিন্স cot থিটা তার হোল স্কয়ার। সো 2 প্লাস আমি এটাকে লিখতে পারি cot অফ cot ইনভার্স 1/3, যেহেতু পজিটিভ কোয়ান্টিটি তার হোল স্কয়ার, এটাকে আমরা লিখতে পারি প্লাস tan অফ tan ইনভার্স হাফ, কারণ cot ইনভার্স 2 means tan ইনভার্স বা cot ইনভার্স x equals to tan ইনভার্স 1/x, যখন x is পজিটিভ, এখানে পজিটিভ কোয়ান্টিটি আছে, কোনো সমস্যা নেই। তাহলে 2 cot and cot inverse both are cancelled plus 1/3 whole square plus half whole square, okay. 2 plus 1/9 plus 1/4, so that is 36 is LCM, so 72 plus 4 plus 9, so that gives 85/36. That is our required result and that is right hand side, okay. So problem number 1 has been solved. তো ক্লিয়ারলি এই প্রবলেমটা আমি প্রবলেম ঠিক একই রকম ভাবে তোমাদের সব সময় দিই, যে একটা প্রবলেমের লিংক আরো 2-3টে প্রবলেম দিই, যে প্রবলেমগুলো তোমরা হোমওয়ার্ক হিসেবে বাড়িতে হোমওয়ার্ক করবে। তো প্রবলেম নাম্বার 2 তোমাদের হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকবে HW and HW। যদি কোনো অসুবিধা হয় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে, যদি কোনো কমেন্ট বক্সে মানে এটা পাচ্ছি না তাহলে আমি সেটা সলভ করে দেবো, ওকে। তো প্রবলেম নাম্বার 2 এর একটা 1 2 3 একই রকম ভাবে তোমরা করবে, আশা করি ইট ইজ ইজি, ওকে। তো নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 3, অলরেডি প্রবলেম নাম্বার 3 এই পার্টের প্রবলেমগুলো অন্যভাবে আমি করে ফেলেছি সলভ, তবুও যেহেতু ওই পার্টিকুলার প্রবলেমটা বোর্ড এক্সামে এসেছে সেজন্য ওই প্রবলেমটা তুলে ধরছি, যে এক্সপ্রেস cos inverse square root of 1 plus x by 2 in terms of, আমি আর কোশ্চেনটা লিখছি না, এক্সপ্রেস cos inverse square root of 1 plus x by 2 in terms of tan inverse, sin inverse, cot inverse, sec inverse, cosec inverse, okay. So let this equals to theta. So now cosine theta equals to square root of 1 plus x, বা আমরা লিখতে পারি square root of 1 plus x by square root of 2. So if I consider a right angle triangle whose angle is theta and that triangle is ABC, okay. So cos theta means base by hypotenuse. So what is my base? I mean bhumi by অতিভুজ, square root of 1 plus x and hypotenuse root 2, that means অতিভুজ. So by Pythagorean theorem, AB equals to square root of AC square minus BC square. So that gives square root of 2 whole square minus square root of 1 plus x whole square. So that gives 1 minus x square root of 2 minus 1, okay. 2 minus 1 minus x square root, that gives 1 minus x square, okay. So আমি এটা পেয়ে গেলাম root over 1 minus x, তাহলে আমরা ক্লিয়ারলি sin inverse, tan inverse, cot inverse, sec inverse, cosec inverse, so
তাহলে থিটা ইকুয়ালস টু cos ইনভার্স স্কয়ার রুট অফ 1 প্লাস এক্স বাই রুট 2। ওকে, সিমিলারলি আমরা আচ্ছা এই পার্টটা মুছে দিই। হোয়াট ইজ মাই সাইন থিটা? সাইন থিটা ইকুয়ালস টু perpendicular by hypotenuse, so root over 1 minus x by root 2, so we can say square root of 1 minus x by 2, so theta equals to sin inverse square root of 1 minus x by 2. So what about my tan theta? Tan theta, that means tan theta equals to perpendicular by base square root of 1 minus x by square root of 1 plus x, that gives theta equals to tan inverse square root of 1 minus x by 1 plus x. So what about my cot theta? Cot theta equals to base by perpendicular 1 plus x by square root of 1 minus x, but we can easily say cot theta equals to 1 by tan theta, so square root of 1 plus x by 1 minus x, so theta equals to cot inverse square root of 1 plus x by 1 minus x. And similarly sec theta, you can say sec theta equals to base by hypotenuse, that means square root of 1 plus x, hypotenuse by base, sec theta means, so theta equals to sec inverse square root of 2 by 1 plus x. What about my cosec theta? Cosec theta equals to hypotenuse by perpendicular square root of 2 by square root of 1 minus x, then theta equals to cosec inverse square root of 2 by 1 minus x. So cos inverse, that means theta equals to cos inverse square root of 1 plus x by 2, and in terms of sin inverse square root of 1 minus x by 2, tan inverse square root of 1 minus x by 1 plus x, cot inverse square root of 1 plus x by 1 minus x, sec inverse square root of 2 by 1 plus x, and cosec inverse square root of 2 by 1 minus x. Okay, so আমরা বিভিন্ন ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিওস তার ইনভার্স ফর্মে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারলাম, এবং খুব ইজি এটা, মানে এটাকে সলভ করতে খুব যে কঠিন ব্যাপার সেটা নয়। তো নেক্সট 4 নম্বর প্রবলেমে cos ইনভার্স 1/3 ইন টার্মস অফ tan ইনভার্স, cot inverse 5 equals to sec inverse 6 equals to in terms of cosec inverse, আমি এই তিনটে প্রবলেমের মধ্যে যে কোনো একটা সলভ করে দেব। আচ্ছা, প্রবলেম নাম্বার 3 টা আমি সলভ করছি, 1 and 2 হোমওয়ার্ক। অলরেডি তিন নাম্বার প্রবলেম যদি তুমি বুঝতে পারো তাহলে অটোমেটিক্যালি 4 এর 1 2 3 তোমার কাছে ট্রিভিয়াল প্রবলেম। তো আমি ইরেজ করে দিচ্ছি এই পার্টটা। ওকে, সো প্রবলেম নাম্বার 4 এর 3 টা আমি করে ফেলি। প্রবলেম নাম্বার 4, let us assume sec inverse 6 equals to theta, then sec theta equals to 6. If I consider the right angle triangle, this is my theta. Sec theta means hypotenuse by base. So 6 is hypotenuse, base is 1, that is 6 by 1. And by Pythagorean theorem, so this is 6 square minus 1 square, that means root 35. Okay, so I have to determine cosec. So cosec theta equals to 6 by root 35, hypotenuse by perpendicular. So theta equals to cosec inverse 6 by root 35. So therefore theta equals to sec inverse 6 equals to cosec inverse 6 by square root of 35.
তোমরা প্র্যাকটিস করে করে এগুলো এমনভাবে করে ফেলবে যাতে তোমরা ক্যালকুলেশন করতে না হয়, মুখে মুখে এগুলো করতে পারো। তো এই প্রবলেমগুলো বেসিক্যালি এমসিকিউ টাইপ প্রবলেমে অ্যাপিয়ার করে এবং ইনফ্যাক্ট এই যে প্রথম দিকে যে কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো ব্রড কোশ্চেনও আসে। তো নেক্সট আমরা পর্বে আরও কিছু ফর্মুলা শিখবো এবং আলোচনা করবো। ওকে, থ্যাংক ইউ।